September 24 idol, adlaw nga Miyerkules 2024. Ang ato activity idol kay nagmaintenance ta idol sa gipatanom dire sa Excelsior Farm. Dol, nagpatanom dire ang Excelsior Farm dire sa Barangay Saksak, Sitio Bantumato og mga native trees og fruit trees idol. Sama ni ani idol. No. Kaning kahuya idol, usa ni ka giant tree. Ang pangalan na ni idol, kupang. Kupang, usa ni kakahoy nga dako kaayo. Kani idol, kumudako na kini idol. Muhatag din nato og gabon sa kabuntagon ug mo-produce din nato og kabugnaw sa atong kalibutan. Kitang tanan makabila ni idol. Kay ang tuyog tumong idol sa Pinumungan Saksak Farmers Association ug sa Dinsky Vlog TV nga atong ayuhon ang naguba na kaniyan. No. Ta kaniya, ato na ang gimintindan sa idol, ang gipatanom sa Excelsior Farm. No, kupang. Dol. No. Ta kana. Ato ginang hawanan og limpyuhan kay gusto na to idol ang atong tanom dali mutubo og budako. Kita kani? Kamansi. No. Kamansi, kahoy nga mubunga og makaon sa klase-klaseng mananap og makaon sa tao. No. Dako kay ni og kagamitan diri idol sa mga kabukiran idol. Kay mga nanom kag mga kahoy nga mamunga og makaon sa klase-klaseng mananap ug butanon mo sa bikaw og kahoy nga mamunga og makaon sa tao sama sa fruit trees, kahoy nga mubunga og makaon sa tao. Kamansi. Kay ang Pinumungan Saksak Farmers Association o idol, usa ka pobre, usa ka kabus nga pundok, apan abundas mga pagkaon. Taka ni? Mo ni saging na to nga atong gitanom diri sa Pinumungan Saksak Farmers Association ug sa Dinsky Vlog TV diri sa Barangay Saksak, Sitio Pandongbato, na usa ka banana plantation community. Dol, mananom kitag kahoy para sa uban. Makatilaw ang uban nga katawhan diri. Kay di ang atong ginuhuna idol dili lang sa ato Ang atong ginuhuna idol nga mananom kitag kahoy para makatilaw ug makatabang sa atong isig kataw. Sa isi nato kakabos, makatilaw sila nato, makatabang ta nila nga sa atong mga pagkaon, source sa pagkaon idol. No, saging. Usa ni kasaging nga community banana plantation sa Pinumungan Saksak Farmers Association ug sa Dinsky Vlog TV idol. Idol, di lalim ang gibuhaton idol sa Pinumungan Saksak Farmers Association ug sa Dinsky Vlog TV idol. Nagbuhat idol para kitang tanan makaabil ani. Pero idol, aduna gyapoy tao idol nga musaway na to, mudaog-daog na to, mupasipa na to. Pero idol, atura na silang gipasipad kuan idol, atura na silang gipalapo sa pikas dunggan, bisag sakit na kay nato nga ilang pagpasipa nato idol, atura nang giagwanta. Kay idol, ang Ginoo idol usa ka Espiritu Santo idol. Ang Espiritu Santo na nagpuyo sa templo. Unsa man ang templo? Ang templo mao ang lawas sa tao. Dol, dili ta kabasol idol nga kung magbuhat ka diri og maayo diri sa kalibutan idol, daghang masuko nimo, daghang mobi-ay nimo idol. Pero idol, ato nang gi dawat ang tanan idol. Kay sama ni Kristo idol. Si Kristo idol usa ka magtutudlo. Nagsangyaw siya sa mga maayong balita idol. Anak siya sa Dios Amahan idol. Nagpakatao diri sa kalibutan haron sa pagtubos sa kasalanan sa tao. Usa to siya ka magtutudlo. Ang buta iyang pakiton, ang bakol iyang pabarugon, dol, ang patay iyang buhion. Pero idol, nagsangyaw to siya sa mga maayong balita. Pero giunsa siya sa mga tao idol. Tungod idol ang mga tao idol na nalulung sa mga kining kasaypanan idol. Muna dili na to na matamay sila. Kay buhat ka diri og maayo diri sa kalibutan, daghang musaway og magpasipa nimo, muabay-biay nimo. Pero diretso lang ta sa atong gibuhaton idol. Kay ang Ginoo idol dili na maminaw sa imong istorya ug dili na mutan-aw sa imong gibuhat. Ang Ginoo idol usa ka Espiritu Santo. Ang paminawon sa Ginoo idol og iyang tan-awon idol ug unsay sulod sa imuhang hunahuna ug unsay tinuod sulod sa imong kasing-kasing idol. Kay mao ang Ginoo usa ka Espiritu Santo idol. Dili na mo tan-aw sa imong gibuhat, dili na maminaw sa imong istorya. Ang iyang paminawon ug iyang tan-awon ang unsay sulod sa imong hunahuna ug unsay sulod sa imong kasing-kasing. Idol, igo ra ta nagtuman idol sa kasuguan sa labaw nga makagahom idol. Nga ayo na to ang naguba nga kinahan. Kay niingon si idol, tao ikamoy labaw sa tanan na kung binuhat diri sa kalibutan, sa dagway ug sa isip,
Suginlan ug bandaran ko ikaw ang tanan kong binuhat diri sa kalibutan, may kinabuhi ug walay kinabuhi, ampingi ug alagari kay ang tanan adunay kapuslanan. Dol, ang atong gibuhat idol alang sa tanan. Kay kaning kahoy idol nga atong gitanom diri sa kabukiran, kumuproduce na ni siya gabon sa kabuntagon ug muhatag ni siya kabugnaw sa atong kalibutan. Kitang tanan ani idol makaabil ani. Yung kaning mga kahoy idol nga mumunga ug makaon sa tao atong diri gitanom sa barangay Saksak Sitio Panung Bato sa yuta nga timberland. Kay ang yuta nga timberland idol is a public land reserved for Paris. Kaning atong gitanom diri idol, kitang tanan makaabil ani idol. Usa ni ka komunidad kay ato ning gitanom sa usa ka timberland. Kay ang timberland idol is a public land. Kitang tanan makaabil ani idol. Igo rat na nagtuman sa kasuguan sa labaw nga makagahom nga ayuhon nato ang naguba nga kinihan. Save the Mother Earth mga idol. Dol? No. Taka ni dol? No. Gibukutan sa bagun-bagun. Nya mauni mo patay sa ato mga tanom idol. Kung dili na to ni maagapan idol. Mao na atong i-maintenance ang atong tanom nga gipatanom diri sa Excelsior Farm. Dol, kakuha ka ng dako kayo nga babuyan diri sa Saksak. Dol, kinadak-anang babuyan idol pigiri diri sa East Asia. Dol, kanang Excelsior Farm. Nya unya idol, mulukat man sila ACC, Environment of Certificate Clients. Dol, nagpatanom diri sa nato og mga native trees og putris diri sa barangay Saksak, Sitio Panung Bato. No. Taka na. Mo ni nangka nga gipatanom sa Excelsior Farm. Okay kayo? Shout out dia Excelsior Farm. Usa ka farm, usa ka private investor nga nitabang nato sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Excelsior Farm, ang Pinumungan Saksak Farmers Association ug Gandinsky Vlog TV nangayo og kinising-kasing pasalamat kaninyo. Nga kamo nga usa ka private investor nga nikuyog kamo kanamo sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Idol, tanawa atong tanom diri. Ya inyong gipatanom diri sa barangay Saksak Sitio Panung Bato. Usa ka putris nangka. No. Himsog og tambo kayo. Nya atong gi-maintenance kay atong tuyo idol nga atong tanom dali mo dako og dali kayo mutubo atong matanom. Mao na atong gilimpihan idol. No. Ato nang ilimpihan idol. Mao na atong activity ron idol. Nga nagsige lang kita glimpyo idol sa gipatanom sa Excelsior Farm. Save the Mother Earth mga idol. Dol. Nagmintinan sa idol. Nagmintinan sa idol sa gipatanom sa Excelsior Farm idol. No. Nagmintinas na dol. Kita ka ni. Nangka ni. Nangka ni. Mao ni gipatanom sa Excelsior Farm diri. Gipatanom siya og 3,500 kabuk. Native trees og putris diri sa gipatanom sa barangay Saksak Sitio Panung Bato. Gitanom sa yuta nga timberland. Kay ang yuta nga timberland is a public land reserved for Paris. Okay kayo? Shout out dia Excelsior Farm, usa ka farm, usa ka private investor nga nitabang nato sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Excelsior Farm, ang Pinumungan Saksak Farmers Association ug Gandinsky Vlog TV nangayo og kinising-kasing pasalamat kaninyo. Nga kamo nga usa ka private investor nga nikuyog kamo kanamo sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Idol, tanawa atong tanom diri. Ya inyong gipatanom diri sa barangay Saksak Sitio Panung Bato. Usa ka putris nangka. No. Himsog og tambo kayo. Nya atong gi-maintenance kay atong tuyo idol nga atong tanom dali mo dako og dali kayo mutubo atong matanom. Mao na atong gilimpihan idol. No. Ato nang ilimpihan idol. Mao na atong activity ron idol. Nga nagsige lang kita glimpyo idol sa gipatanom sa Excelsior Farm. Save the Mother Earth mga idol. Idol, luya sa tong nangka idol oh. No. Ikaputan sa bagun-bagun no. Taka ni. Mo ni bagun-bagun nga mapatay sa atong mga tanom. Pero atong gi-rescue idol. Atong gi-rescue ang atong mga tanom diri. No. Taka ni. Mo ni bagun-bagun nga mapatay sa imong tanom. Pero atong gi-rescue ang atong tanom nga gipatanom sa Excelsior Farm.
Oh. Excelsior Farm, nagmaintenance na ta sa inyong tanom nga gipatanom diri sa Barangay Saksak Sitio Panong Bato. No. Himsog og tambok kay atong tanom diri, pero atong gi-maintenance kay kaputan sa mga bagon. Dol. Dilalim dol. Ha? Uhaw. Uhaw, gutom, kapoy ang atong gibati diri. Dol. Pero nga ang pangutana idol, ngano ato maning gibuhat? Tungod idol, kay nagtuman ta sa kasuguan sa labaw nga makagahom idol. Igor ta nagtuman idol sa kasuguan niya. Kay niingon siya, tao ikaw mo labaw sa tanan na kung binuhat diri sa kalibutan, sa dagway ug sa isip. So ginlan ug mandaran ko ikaw ang tanan kung binuhat diri sa kalibutan, ampingi ug galagari kay ang tanan adunay kapuslanan. Save the Mother Earth mga idol. No, si Tio nag-maintenance na idol. Naghawa na, mo na atong kauban diri. Mo na atong body diri nga naghawan mi diri sa gipatanuman sa Excelsior Farm. Tanawa. Malikayon kita idol. Dako kay nag-impact sa atong kasing-kasing. Dol dako kay tagkalipay idol nga atong nga tanom diri nga gipatanom sa Excelsior Farm. Himsog og tambo kayo. Kani idol, usa ni kanangka, usa ni kakahoy nga mamunga og makaon sa tao. Mudako na ni idol. Mo-produce na ni siya og bunga idol. Kitang tanan makabil ani. Kay kaning kahuya idol o kaning tanuma idol nga usa ka fruit trees atong gitanom sa yuta nga timberland. Kay ang yuta nga timberland is a public land reserved for Paris. Kitang tanan makabil ani idol. Save the Mother Earth mga idol. Dol, kita kani? Usa ni ka native trees, dol. Usa ni kahiganti nga kahoy. Ang pangalan ani kupang, dol. No. Dako kini katabang ning kahuya idol. Kay dako na kay idol usa ni kahiganti nga kahoy. Dol, tabang ni nato sa pag-ayo sa naguba nga kinan. Kay mudagko na ni idol. Kay usa ni kakahoy nga higanti, mo-produce na ni siya og gabon sa kabuntagon ug muhatag na ni siya kabugnaw sa atong kalibutan. Kitang tanan makabil ani idol. Nya usab idol, mutanong usab kita og kahoy nga mamunga og makaon sa tao sama sa fruit trees. Kahoy nga mamunga o makaon sa tao. Kamansi. Himsog og tambo kayo. Shout out dia Excelsior Farm, nagmaintenance na ta sa imong gipatanom dire sa Barangay Saksak Sitio Panong Bato. No. Himsog og tambo kay atong matanom dire. No. Oh. Tani, kamansi. Kamansi ni kahoy nga mamunga og makaon sa tao. Kay ang tuyo na to idol, mananom kitag kahoy. Dol, kitang tanan makabilan ni. Idol. Kaya mudagko na ni, muproduce na ni, o muhatag na ni, og bunga na to, dol. Kitang tanan makakaon og makaabil ani idol. Kaya ang tanom idol, diri na to gitanom sa yuta nga timberland idol. Kaya ang yuta nga timberland is a public land idol. Idol, kung kamo nagkupot sa tax declaration, dol, nya at kita idol, namte kasing-kasing, dol. Unay mangayo na to, nga atong gitanom diri sa Barangay Saksak Sitio Panong Bato, nga naigo sa inyong yuta og nagunitan ninyo kamoy nagbuhis nagunit sa tax declaration nya nagian naturukan sa maong proyekto dul unay mangayo ninyo panghatag kamo ayaw mo pagpanindaw-daw ayaw paglaog kay ang taong laog idol dili na maadto sa langit adto na sa impierno idol. Okay kayo dul kita kani nangka ni dul nya atong gitanom sa yuta nga timberland idol nya idol kamo mga tax owner dira nga maigo mo sa project sa NGP o mga proyekto sa Pinumungan Saksak Farmers Association nga ang tanang mga kahoy nga gitanuman gitanuman diri sa maagi sa inyong right kay kamo may gagunit sa tax declaration kamo may nagbuhis dito. Pasalamat kamo idol sa Pinumungan Saksak Farmers Association ug sa Dinsky Vlog TV ug sa DENR. Kay ang DENR, Department of Environment of National Resources, nitabang kanato idol. Gipatamnan kitag mga kahoy nga mamunga og makaon sa tao. Nya kamo idol, kumudagko na ni. Mudagko na ni atong nga tanom, nya kamo may nagunit sa tax declaration, dol, nya nagian sa atong gitanuman. Kung naay mangayo idol, kay mo produce na ni og bunga, adunay mangayo ninyo idol. Tagain ninyo idol. Dol, kay kanang ayo pag nilaog, kay kanang taong laog idol. Dili na maadto sa langit. Ang taong muhatagon idol. Muhatag ka sa imong isig katawo, mutabang ka sa imong isig katawo. Ang Ginoo idol, naa kanimo pirmi idol. Kay ngano, ang usa ka Ginoo idol, usa ka Espiritu Santo. Naa nagpuyo sa templo. Unsa man ang templo? Ang templo mao ang lawas sa tao.
Dol, kung makapasa ka,